بسم الله الرحمن الرحيم يا بني يذهبوا وبچو العرشي فتحسسوا من يوسف معلومات كيد يوسف واخي او ضرور دو ولا تيأسوا من روح الله او من امید کیږي د رحمت الله نا انه لا ييأس يقينا نه امید کیږي من روح الله د رحمت الله نا الا القوم الكافرون مگر قوم کافران فلما دخلوا ارکلا چې داخل شو علی بدبانی قالوا یا ایو العزیز و بادشاہ مسنا رسیدل دی منگتا و آلنا الضر او آل زمونگتا تکلیف وجینا ورات لکڑی منگا ببضاعت مزجات فپیسو کوٹاو باندی فاو فلن الکیلا نو پورا راک منگ لرا پیمانا وتصدق علينا او خیراتو کپمنگ باندی ان اللہ یقین اللہ یجزی المتصدقین بدلور کئی خیرات کون کتا قالا وی یوسف علیہ السلام حل علمتم آیا پوئی تاسو ما فعلتم جس کڑیو تاسو بی یوسف علیہ السلام سرا واخی او رورد سرا ایزان تم جاہلون کلا چوئی تاسو ناپوا قالو ایدی انکا لانت یوسف آیات یوسف یات جوڑی یوسف قالا اوی یوسف علیہ السلام انا یوسف یما وهذا اخي او دا زما رور دے قد من الله تاگی سر احسانو کا اللہ علینا پمونگ باندی انہو یقینا دغا اللہ ما انہو من یتقی یقینا آغسو کو یتقی چیزانی بچ کو ویصبر او کلک شو بتکالیف باندی فإن الله یقینا اللہ لا یضیع اجر المحسنین نزا یکی اجر دنیکانو